Wow, galunggong or tinapa. Tinapa ba ata no galunggong? Nika na dagi nagunag na. Tapos inika na dagi si it. Naramidon na nga eh. Tapos imprito na nika na ti magic sarap di mantika. Oh, amoy ta pa inika na ti magic sarap di mantika. Tamno umimas. Kamatis, binugwan na. Oh, naramidon na nga tayo kamatis. Impaburek na. Ngay, yata nga. Tapos na impaburek. Tiramidon na nga ta. Ika na jokis na. Oh, mayat. Magayam na may lambong ti kamatis na eh. Tapos blender na. Oh, yata nga luto nga ta. Oh, bawang. Nagprepare ti bawang. Dinikdik na. Sanan to sinagat di kamatis. Tanumik ka di bukal na. Tapos natin lock na eh. Basta nagilaokan ti ingredients. Simpaburek na. Tapos nagaramit ti bawang kan sibuyas. Inggisa na. Tapos inlock na jay nasagat nga kamatis. Tapos laon na yung tinapa or galunggong. Galunggong sigurata. Balatan. Pares mo lang. Ay, kaya na sibuyas. Kasala, tawag natin, salsyado. Uy, salsyado. Tapos kamatis. Kamatis, sibuyas, bawang, sili. Dinikdik na. Tapos na dinikdik, nagiwati kamatis. Tapos saging, daon ng saging. Tapos nilagay niya sa kabilang tibulong ti saba. Salsyado mo lang. I-steam na siguro ato eh. Binalo na ti saba. Tapos mayat. Naimas nga ta dati. Aramidek to man. Ating pinag-prepare da ng mga bakto ti waiting. Oh, i-steam na ko nakay. Tapos nalpas na yung steam. Salsyado mo lang. Tapos sa bali nga version di may isa. Naimas. Mayat.